السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ngarjunjia ugharimwa ya episodi ikao ibalia nrongo muhimu, ibalia ladha na njizi na sukari na raha na lekondo hondo la henazi wilo. Episodi ya leo ibalia nrongo zinji raha, furaha, kheri, baraka, mashallah ngizo osukwa leunu. Rahare janji ya uharimwa ya episodi nga mjorenga dakika nzima ya humkaribisani watukufu iliri juwe ikaye sauti ngendao ikaye imaji ngejao, ikaye sauti ngejao ikaye imaji ngejao, ikanga mwishi yao ngerinjie uharimwa idarasa na siri sariji programe. Haini wakati wako koneksio yake wifi ngiyo problem ngarjoutia ya abonema ya borsar jandaya zombili alhamdulillah re wifi ngari rumiao rewona ngiyo na mushkila sito yi bloke ritie ya abonema rirumie ya abonema yili edarasa itijodoka na mushkila, edarasa itijoka na paraziti, itijoka na arieri aizo lazima rijue ekandi zonga mwishi yao ekaye imaji ngejao nro ekakaye tiflu rekanga mwana nro zendongonga zijao ili rjonjia ogharimwa edarasa ya hatu ikao. Leo tumambia nukangiona ndongo zinji ngamjoni samihi owanruwa hwema suala ngamjori samihi ngabo masuala menji yani waswili ngamtoporofita babasa ngabo wanruwa uzisa masuala menji uhusumana msheulo muhamili wanzo ya umbiziwa aizo le suala ilo ngaranzo jereleze rijue boti leo ngarjoli jibu wakatundwaji jereleze ye ngulo jwa lolo ekana ujua endebe jwa lolo endebe tujojua ekaye mwana ulo hombani tsiwa he mwana mmeuo kana ujua ekawa hahe yabo wanazoni ngo group mbili ngabo waruhusu ngabo waturuhusu ngabo ndongo zinji yabo ngarjoja domwelezani hauraji o waruhusu ndawabi waturuhusu ndawabi shaunti wakati ojibu masuala manda yao leo yinu ngabo masuala menji wanruhuzi se kamra pale dzinyo yabo yetumunge jokubaliwa ngejokubaliwa kamra pale dzinyo kangu joshinda resiste kakana kaula dalao sheleze dulo zaisha ito abende ujuo aizo masuala menji yani waswili bo watukufu shanga mjoni samihi leo kabati mba wakati wa ujibu masuala rehenda ritari kaza banu risari kaza kabati wakati wa blocker jibu masuala ndotso henda hatari waswili eventure demi ra reziye direct deja nga sina 19h ngarandisao yabo ngari wasulio 20h30 ho wasuli 20h30 ngarendao yawe darasa ngarendao raziye obahanu jokendara wasuli kabati hata mna sekondi wa ulata namnisamihi owanruwa hema suala namnisamihi makestio namnisamihi ngabo wanruwa ribeshe ya message wanza ufatiha za haja ngaritungozi towa basa ngaritowa ze fatiha za haja abasa haukaleo kabati wakati simwambia ni la repetition kabati repetition funda tawe suije kabati za utawa suije funda nja hula kabati za unja droite kabati za unja gauche rika zanga rendao ikabanja kiswa ngiyo bohari watukufu ya warsar mambia nukaleo kabati za mzaha kabati za ukari hata wahula hanja hula repete harepete kabati za urepete ede mruna jipange na mtieze century aina mruna jiko centre ze kutori zikenkali haina mruishilio ya buwe volume kenkali owapi hao wajiko centre nro baze rongongi zona ladha ngizona raha usu kwa leo mrati jonji ya habisi letasa mruna jipange ndondondro letasa likembali mbabi mrado ishili ya na utengela letasa esheleye ya tijo hafili ga heladha nenjizi nera hailo harumeda rasa usuku leo hajonji ya habisi letasa au habisi yenyungu wadata hatu wanasho hatu bismillahi ngarandi saubu watukufu nartoweze fatia za haja abasa yinu batamba alafrika bati plasi ya utia fatiha tena haina mrani nibesha message ya kanza fatia haja no watuwa hiwa nibeshe wanzauze fatia haja nasiba tusonti pia rishilauze daras rajohanza fatia za haja ngaritungo tsanganya fatia haja iyo rivehe sonti pia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yarininke ze haja za hatu
bienvenue mes sœurs wanasho hatu na mkaribu, wadadza hatu na mkaribu, mashababi wanaume na mkaribu, wa baba hatu na mkaribu, ngasohari mwa omwezi mtukufu wa Ramadhan. Wenji wa ulatsa ya omwezi mtukufu wa Ramadhan harimwa batani, ngari wanauza interneti haina usiku kwa cha wala wahezaje wala wasisi yetu munge tungo wabirilia harimwa kwa change tungo wabirilia harimwa batani, harimwa polomiki na ushi na batani, zinu za dini waziranti eza Mungu, waziranti eza he Qur'ani ziwabiri, ze darasa ziwabiri, ze ibada ziwabiri. Wandu wenji ngwatungo la tsai Ramadhani harimwa tokali ya wandu, harimwa publicite walamba ja wala reponde walamba ja walamba eza jiri, basi msajaja na bataani na haiba ndrongo za duniani eza akhira neza hedini wazidi wasa. Narinjie buwa tukufu ba hakikanga zisikitisha ze rezo sosio namna riwanao hama wandu kwati harimwa mwezi wa Ramadhan, wanrungo wa hama kwati mwezi wa Ramadhan, yani mrungu shangayo anira mtsana wala ngutamba fulani wala mbare fulani wala fulani wala heza wala sisi wala rifulana heza jawali, yani hama kwati harimwa mwezi wa tumu, wanrungo hama banu hama mwezi wa maganga. C'est bizarre wanrungo kwatu ni kavaleri o mwezi mtukufu wa lonuo, kwatu jwa izo amba o mwezi mtukufu wa lonuo, yani wanrungo tungamba batani na ushi ze rezo sosio zijaziwa msajaja na batani wadiwaza o mwezi mtukufu lonuo buwa tukufu. Narjipange ritowe efatiha ya haja, Mwenyezi Mungu yarnikeza khair yariwafikishe o mwezi mtukufu wa Ramadhani unu, ritikejo wanru wajoka ula khasara au wakula khasara. Mtume sallallahu alayhi wasallam yamba ukana raghima anfuhu hapu hembua hangamia shongasha hahe man adraka Ramadan, imriya wasili o mwezi mtukufu wa Ramadhani walam yughfar lahu shaka jasamihi wa imadhambi. Haina mrikao Ramadhanija haibiti basi batani harimwala halele na la hadisi na politiki na siasa fulana heza fulana sisi batani na ushi na tijije mratsola tsai ye mwezi wa Ramadhani unuze ibada haziranti ze nongonje maziranti hale hasara kajahunda ye maghfira ya Mungu o mwezi watumu yabo mruo hali hasara shonga shahahe aizo ngarombo Mwenyezi Mungu yarinike tawfiki yarinike njema yarinike baraka ngarto wao ifatiya ya haja ya hatu sontipia. Allahumma ngarhomba Mwenyezi Mungu haina mria fatiha haja mtole na ya johanzari mtole fatiha haja na si watu waheze darasa sonti pierlo na zefatiha za haja ra johanzazi haja za hatu ngarto wao fatiha yinu. Mwenyezi Mungu urinike hasonti pia maisha mema mariziki urinike baraka haina ulona haja horohoni hahe ya joyanza. Mwenyezi Mungu umninke haja hahe umninke ze bezwe za hahe umninke ze suya loni zo horohoni urihifadhi ne maduyi ne ze husuda ne matomai uribariki rasiro wana reze famiro wanzani sonti pia. Mwenyezi Mungu arinikeze haja za hatu heni ya iyonga rito wao. Al-Fatiha. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد الله عليه وسلم. اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا قاضي الحاجات، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الطول والإنعام، اللهم يا ذا الفضل والإحسان، اللهم يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من يجير ولا يجار عليه، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من له الملك والملكوت والجبروت والعظم والكبرياء. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وحوائجنا. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وقضي حوائجنا واسترنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم بارك لنا في اولادنا وفي اعمالنا وفي ديننا واجعلنا من اهل الخير والصلاح. اللهم اشف مرضانا اشف مرضانا اشف مرضانا وسهل لنا جميع امورنا انك بالاجابات جدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا واليك المصير، ولا حول لنا ولا قوه لنا الا بك. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ngojuze haja za hatu ngojuze tabu za
hatu ngojuze tabu za hatu ngojuze hamu zilo malahoni ngojuze shida zilo malahoni ngojuze tabu zilo malahoni kabatu uzito wetu tindawo ngojuo haina mndu mzima ndasi ze haja za hahi aloni zohorhon wende munyi humnikazi haja za hahi ya dha الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Watukufu na rinjie ugharimu wa ye episodi ya leo watinokana rimlatizani wakati wasatena zefatia saristowa yema kestio leo kabati wakati wala nafasi wajibu kestio toka ulonti ngamjuri samihi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi الحمد لله الذي خلق الخلق فأبدع خلق السماء فرفع والأرض بساطا وضع كلم موسى فأسمع وتجلى للجبل فتقطع ووهب ونزع وخر ونفع لا ردا لما وضع ولا مغيرا لما اخترع واشهد ان لا اله الا هو واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما ركد الماء ونبع وظهر في ميدان سطح السماء نجم وطلع. اما بعد اخواني في الله ngarahimidia Mwenyezi Mungu ikao hariumbu harijeli ukana ngasi waislamu harininka unono harininka imani harijelia ngasi waislamu Mwenyezi Mungu harinika imani rifungu zetumu walowa wade Mwenyezi Mungu wanike unono kwa hundawaze ajiri walowa wade wastehi omwezi mtukufu wa Ramadhan. Hautsaharinjiye oharimwa yetemu ya hatubu watukufu ngasina nrongondaru usiku wa leo troshos nrongondaru ngasina ye sahaba ya hafa baada ya hafa Mwenyezi Mungu hadzubisa malaika walombi nguni wakahuja wamhose ewe ndobi egafanyaje ilirishenkeze batu rihundeze ajirizo rihundro utukufu rijerike sino wanruao mbeboni yonde nukto ya mwando bo watukufu. Nukto ya bili ndeze aya za mwando za suratu Dukhan wama adraka ma suratu Dukhan ye suratu Dukhani ewe ndobi ezi aya za mwando rjoka uzitafsiri tizinji aya 4 basi ngarjo uzitafsiri basi aya 4 basi za suratu Dukhan zabarhinjinizi aya zinu zele zao utukufu wa hezensi hukume za mwisho za mwezi wa Ramadhan ndeze aya za mwando za suratu Dukhan no utukufu wa ralo ni suratu Dukhan neze faida zilobohari mwa sura ya mbao suratu Dukhan yonde nukto ya vili bo watukufu. Nukto ya raru au point ya raru ngasina ye sahaba yahafa banda yahafa malaika ndo wadzubisiwa zihimengo mfukare 70,000 ange wabehwa ni Mwenyezi Mungu hari mwashibandi shansi waje waroaye ejanaza ya he sahaba woi ewe ndobi Saadu ibn Muadh ehafanyaje eharendeje ezenrongo za tsongeza zeneama zinu no utukufu no pia rjoka huona yonzima na uvumbulia shabora ha ngarjo huona habari ngarjo huona kondo hondo nanchi zilo buhari Saadu ibn Muadh ehafanyaje iliba turefanye Mungu yarinikeze bahatizo Mungu yarinike utukufuo Mwenyezi Mungu yariheze daraja hajuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim ngasina nrongondaru bo watukufu nrongondaru risangarandi sao na mprepare haina mndu na tesentir ye utuishia na heze volume ye urindindro na kensi ye ulumhara na jipange barsangarinji ya uharimwa yetemu. Bismillahir Rahmanir Rahim renjio harumete mukabati za ulatsa bwatu kufusanga renjio na mjipange mte security mjipange ndondo. Bismillah ngarandi sawo etemu ya mwando ngasina temu nraro yetemu ya mwando ngasina sahaba wamba Hamdhalata ibn Abi Amir sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wamba Hamdhala ibn Abi Amir. Amrepete tena mjumuhifadhile zina ngamanzo mdo hifadhi madzina hema sahaba wan ilirike madzima sina wan swakiyama wando wabidiri wajue ngamrepetele zina ihamba Hamdhala ibn Abi Amir Hamdhala ibn Abi Amir ye sahaba woi halola mwana mshe wambwa Jamila
imwanamshe mlola ihambwa Jamila yawe mana Jamila ujisa yawe usahwele okana imwanamshe woi haka ujisa mwanamshe yaka ujisa na ledzina la hake swafi yeto hambwa Jamila ujisa turu harima ujisa imwanamshe woi haka ujisa tsibas yundi haukana mbaba wahe sahaba woi haka kafiri mziro ndondondro kafiri lamvu la kauyenga mtume mbaba wahe sahaba mwanamme wa Hamdhala haka kafiri enemi wa mtume Muhammad sallam vahe mbaba wahe mwanamshe woi mrumshaha mbaba haka adui mhu wa mtume Muhammad sallam hawakam baba yase mwanamshe woi woindo la mnafiki mhu wamba Abdullah ibn Ubay ibn Salul mwanzo ili ujue o mahala randi sao nga mhuni koze nongo ujue endobi ya mnduri mbalia wabasari waswili nepuwe ya mwando mbabahi mwana mshewoi ye hambo Abdullahi bin Ubay bin Salul mde mnafiki mhu she mwanahe mwana mshe hakaura Mungu hakahanza mtume mwanahe mwana mme Abdullahi ibn Abdullah hakaura Mungu hakahanza mtume sallallahu alaihi wasallam aizo yabora angalia ye sahaba woi mwana mme woi wohende daraja hendambi ya mtume ukana ya Rasulallah nike ruhusa na uwe mbaba hangu mtume ambasha utizifanya utimuwe doi wambo Hamdhala hambi ya mtume ukana nike ruhusa bambabangu ngudo udea mbabangu ngudo upashe uho marengweni nike autorisation nende na mpweshe hitwa ni werebo mtume haukansi na uruhusu mru ya uvumbuwe na ibo mtume Allahu Akbar Hamdhala hambi ya mtume ukansi na uruhusu mru ni mwishie nimbe nafasi ya uvumbuwe naye na mibo mtume mbaba hangu ngudo uvumbuwa naye mbaba ngubo mtume ngudo upasheo mbaba hangu nge kafiri mziro ngu utezo sheri na upasheo nike ruhusa bo mtume na mpweshe hitwa ni shibale ujaushi wona ukana nsuona mrunjoku mprofere rahana webo mtume Muhammad mtume mbala ya Hamdhala utiwe mbaba hao naam ye mwanamme wahe mwanamshewo yakaulolo ni Hamdhala wambo Abdullah mbabahe bahe hambo Abdullah mnafiki mhu bin Salul haja hambi ya mtume ukaya Rasulallah mbabangu de mnafiki mhu adui wa hao nike ruhusa ni mpweshe hitwa mtumamba la utimposhe hitwa la utimuwe mrensi yabo msamwelewa owa baba wazaya ye bwana harusi mbaba yazaye bwana harusi mtukufu woi jinru kafiri liyango mtumeshe mwanahe mru wa dini katufanya mzaha ye mwanamshe mru mshahe bage mru wa dini banda abo ija yendola ikaufanyiwa bo watukufu ye masihu ye nswabili wanungwa rohao wende ugharimwa ye nkodo yambwao Uhud ye nkodo bo watukufu ye nswabili wanungwa juhao botasi le jeishi lonsi pia lisali preparewa ni mtume sallam wandu wasawa jazo msirini wasango harimweshi wanza yetere isaijaza wanrungu alindwao warohe votasi wende ogharimwa yenkodo yambwao Uhudi denkodo ya Uhud ima sahaba pia wasango pre ekina Hamza hasange pre ekina Mus'ab bin Umair hasange pre ekina Umar bin Khattabi hasange pre ekina ima sahaba wasango pre ekina Amr bin al-Jamuh yakina Abdullah ibn Jubair yakina Abdullah ibn Jahsh ye masahaba wasawa jipanga ngwalindao wotasi wajouroha wanjie ogharima yenkodo ne masihu ya leo yan do siku esahaba wo yakahumbiziwa ne mwanamshe woi Hamdhala ngumbiziwa usiku leo na maudu wotasi wandungwa roha wende wawanile uislam haumbiziwa hata jumbiziwa hende hambi ya mtume ukaya Rasulallah ni ruhusu nilale hoda honi bale wotsika hulola leo mwanamshe wamba Jamila ula de sahaba dombo ya Rasulullah thilola mwanamshe wamba Jamila leo rumbiziwa leo nde usiku wa hema sihu ya hendola de masihu ya he harusi leo ndabo njoka honana ni mrumsha hangu bo mtume sallallahu alaihi wasallam nikeruhusa bo mtume nilalemi ni mrumsha hangu leo au kade masihu ya mwando leo handa njoka ulala naye ni juwe ndongo za kimwili ya mrume na mrumsha bo mtume ni ruhusu nilalemi na leo ntilale humsirini minani ntilalo harimweshi wanza shahele jesh nilalemi na mrumsha hangu leo masihu ya mwando ya leo maudu votasi ngamjo huja rijerudungele jeshi rendera wanilie edini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtume hamruhusu mtume habatsunike ruhusa
tsiunika autorisation lewende wakahumbiziwa umrumsha homlola leo kujaparulala nawe lewende kado hala rujuka ulala we naye mwanamsha ujiso mwanamsha famia hikana mali desho famiwa kama kafiri shemrumshe yemru wa iman yemrumshe mru wa dini yemrumshe mwahaka uhanza hamungu tsiuruhusubo sahaba wende walale uwe naye ye sahaba we haja halala yene mrumsha ye masihu yanu kwa jafanya hata mbandongo ya kimrumena mrumshe wasalela esha atajosalela esha humsirin harejei hodahoni haparsamrumshe watawaza ye masihu yanu wayaviti harimwa swala ye masihu wayaviti harimwa swala haushukuri ya Mwenyezi Mungu wayawayeha namo walolana hasharia watsina ukana wayenshi wafuhazina sha walolana hesharia sha Mungu ngwajoka wenshi ya halali waswali rakambili za ushukuri ya Mwenyezi Mungu ye sahaba woyi ni mrumsha hai kwa jafanya hamanda sirlo basa kwa jati ya majimbo kwa jati ya miziki kwa jati ya klasi ya miziki kwa jati ya tijindobi kwa jabartine tarab kwa jabartine la wahime masihu yala ya mwando wakauswali hata walfajiri washukurie Mwenyezi Mungu wayawehana mo hata walolana hesharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa jafanya mandasi ukawe masihu ya mwando mria umbiziwa abongo bale mrumshe ngondo balini wende wa kufuru ngondo wa mvinyo ngondo wa fure bange ngondo wa aswi ngondo wa tebali la kwa jafanya hamande dunia iloleo uke masihu umbiziwao yabongo avona iwake harimo uchamfu na ufisidifu na uchafu shawabite masihu jumwa uswali hata walfajir ya alfajir hija ya sahaba woi haswali ya swala ya alfajir henda swali ya swala alfajir harejoda hon ngwalinda wobotasi harimwa 8h 9h 10h le jeishi la kiislamu li jawroha wakati wa mtume Muhammad dans l'époque de prophète Muhammad sallam iliwa jawroha wenda harimweshi wanza sha uhudi haukema sahaba ngo Madina ngwanzo wa roho ndarimweshi wanza sha uhudi wende wa wane yenkodo yeza jirinda zibi bo watukufu wa khair banda wa sahaba ya swala subuhi ya rejoda honi imrumshahe ngojuo nrialolwa usikula kwa jafanya hata mbandongo ya mrumme na mrumshe kwa jafanya mnaitendo tola shawa swale masihu imrumshahe hamambia ukana tsengela hunu kimrumme na mrumshe wala sahaba uamba hamdhala hatsengela kwa itandani wala sahaba wa mtume sallam hatsengela wala mrumshahe wa halali banda wasawaswali ya subuhi hatsengela wala mrumshahe wandi sofanya shaitendwa shamrumme na mrumshe shahalali wakati mtume alayhi salatu wasalam walala wala sahaba halala na mrumshahe wa halali ngwafanya wa shaitendwa shila shahalali yene mrumshahe shila sha ibada wafanya ibada hawila banda yabo wala sahaba kajawa hiyatimizi ngebo jume mrumshahe ngufanyoze akti zila shaitendwa shahalali shila wa sahaba mtume basi wala sahaba kajawa hiyatimize hajahe kajawa hiyatimizi ngebo jume mrumshahe wala sahaba ngwendeleyo na ila haja hahe na ujibiwa na mrumshahe kajawa hiyatimizi wala sahaba haishia mrutangazo ngudamba ya khailallahi irkabi ya khailallahi irkabi ya khailallahi irkabi bismillah wanru wasangwa rohao bismillah yedini yangu ngarondore wanilie bismillah mtuma satowe amringa rohao le jeshi la Kiislamu ngarohao ngarondo harimwe shwanza sha uhudi ngarodora wanile dini ya makafiru ngo wenji yiho ya majeshi ngo menji makafiri waislamu ngarendawo bismillah haina mrulo prena juhe haina mru prena renzatu wala mru yasangu tangazo na kabula walfajir wanru kwa jalindo wadoro hawitwer kwa jalindo warohe diseri shabo tusibala ye wala mrandi sotangaza bismillah ye wanzo apashe na jeze farasi tizo zengamia tizo ngarenda uharimweshi wanzasha uhudi bo wandu wala sahaba wamba Hamdhala ibn Abi Amir haunrikabo juha lala nimrumshahe haja ilangu ifanu kajatimizi ya Allah kajatimizi ya haja ya hahene mrumshaha wakati ula direct hajuha hatoa direct kajatimizi ya ilahi wanu wanru wa imani wanu oyambo Hamdhala mimi ngani mtoso tsamba ngabo ladha osukwale ngabo habari zijabora ha tsamba ngabo ladha minga ni mtoso Hamdhala sisi kejajo kirio
yesamarloni zosinu halala nemru mshehandisa hasa wasulibo harikajawa hiyatimize haja haishio kwa waislamu ngondo wanile dini hatoju ha direkta toamba basi imru mshamba hakujatimize haja hamba nsina hapezwe ngoishwe dini ya Mungu wanrongondo wanili zeraha zahangu ze pleziri zahangu izo kazi tinkura hana dini Mwenyezi Mungu bomrumsha hangu désolé bayo waislamu wasangwaro hao désolé mafam tsina wahintimize hajangu yenu kujibu watimiza batsina wahintimizi na mtume hasangu roho ngojoni samihi wala sahabata kajawa hiya njomshana ni yaye la janaba la kajanjia yaye la janaba hatsorenge ngo hava direct mrumshamba kutimize ajamba kabati za utimizi na ronane baga mundo harimwa na wani ile dini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamdala roho ya salama ya salam ya salama ya salam owanroneka mrungu wafumbuo mrona hamatsi wanadamu mdojusa kabofu ya wanadamu waonde masahaba wa mtume waonde masahaba wa mtume kangonzo uone raha ngonzo uone ladha ngonzo uone ujisa uzise masahaba wa mtume ngonzo uone imani yone imani bomze hajuha hadungo wanro direct kajawa hatimize na rendele bwa tukufu hamdhala haroha dungule jeshi bwana nama iyo mratsina mbenrabo ezamarlo nizo zinu ukahadimba toka uzifanya dawa iyo nganzo imani ya majabu dawa watoka uzifanya dawa owajoka hamba ngwazifanya welewo dawa wakati wasawandise haja ila ulobo hari wenda warujwe wenda wanile dini dahu dini hujoto artikli wambia mndu mshahoka inu ibada tishafundi hazamba ukabanu inu ibada hujoto wa hadisi hujonra hadithi no kontinye mujibiwe wambe inu ibada ya qar hujojibiwa ibada hujoto article ngamiswiri wakati wo usanga wo haringo ndo husakutsi hunduniani wakati wo zefura za wasazi habo jihojo dabari ngozi yonde shile darasa aringozi yonde dunge mtumenda wanile nkodo dahu mratsina benrabo mjamba ukana indini bayo mlango hujamba ferme la porte hujamba baya wo mlango bamtume amba inu ibada imaraguntibize hata ngube inu ibada mjozam wakati wo ukutsina kilaho wakati wo beshamdare mo juna la nazi beshwa huremwa junia la nazi kutatoka na hajanizo zijopa sahaba yetu jupia atakuda jua kabla uremwa junia la nazi wakati yo sahaba mtume hasandi senda tabohari nguziyo basi katatimiza enda adungu mtume mrani hadaya basana mbieze habari hizo mrani hadaya dahu ko mrajore mwa juna la nazi lijopa sahaba yetu jua atakuda jua zaidi wakati wo beshwa hudanza uzilwa ne mrumsha ukakututimizie haja ya haho hiyo contrary kujajofanya mande sahaba woye kadwanza uziye mrumshoka ziya kututimiza aibo hujomninka emoroni kamil hujomambio kemoroni yakotsubayo hujomambia ukaye moroni tsihubayo wallahi alazim hujomambia ukanatsi hubawo mjikabili yewashilia haho yembajinia haho emitamihulia haho tsida hubi kuna tufanya mande sahaba hujambatsi unika hata ye banki centrali hujombayo hata ye bempe hujomnikayo hata ye banki ya Faransa utujambatsi ubetgv utambaka tuvetgv tubayo renge tgv nabalaila tsiya utojombayo abetse renge tgv wenza utujambokan renga ye banki ya Paris ye bempe tubayo utojomba ye banki utojombe magari ya lo Dubai pia ambe ngamjo hula magari ya Dubai ni hula ya Dar es Salaam atjini kujajofanya hamande maswahaba mratsi na mbeushi ukaro wakati huo ze haibangizo udamba ringo fanya maswahaba wanuwandu wapangwa wanuwandu wakana imani wanuwandu wanaume hamdhala hajuha harantse mrumsheka jatimizi habalale janaba kaja yatimizi habalale janaba direct kaja hatimizi aja habalale janaba haro hadunge maswahaba wananyasi na renza tukatanza dorate basi dakika kazi sinji na zendongo ngizo sinji bo watukufu ye maswahaba wasawa unjiliana waroha ye masahaba wasili oharimu eshiwanza shambo ao Uhud wana mansnaka weleze nkodo ya Uhudi banga sina ndongo zinji shamtsorenga wana ndongo basi riwone namne sahaba woyi yajoka uhosi wane malaika basi tsina ushinda karna hundra wakati rimwambieni za henkodo inu pia mtsorenga wana ambref numero 1 ye masahaba wasawanjio harimu nkodo inu nkodo ya kanziro mtumato wa masahaba group hawambia na mheo harimo mlima wambao Jabalu Ruma
Jabal Ruma na mheya hodingoni mrigarde hodingoni mtsibule makafiru abiro hodingoni beshwarishindi mtizube bonsi na mtsobaki yao Jabal Ruma ye masahaba wa mtume wahezwa grupu woju wadzimanao Abdullah ibn Jubair ngamone masahaba wasango harimweshi wanza yinunkodo ya kanziro bwana denkodo ya Uhud ngamono bo wananyasi yenkodo yino yinunkodo ya kanziro denkodo ya Uhud wanama namnibe wanadaki kambabi nibabuwe mbabi yenkodo ya Uhud riwone namna Hamdala ya joka hufa ngerende harimwa ye numero 2 ngerinje harimwa za satsen Hamdala to ya sahimbu hima sajipanga ngo harimale jeshi la mtume Muhammad sallam ngamono pande mhono mshe habatola mtsumrambu wanro harimwe shiwanza sha Uhud ngabotsola ngemrumdu hasaku marango ribwe matsore mrambu ewe ndo biwe mtsumrambu wako woyinge mrumdu hazi hasa wasuli 80 ngena mahamengo minane 80 ewe ndo biwe sibas omdo hake ngubwate olala oyihasange handicapé omdu ye ubwate ekangwendo yedo bwate hambiyo wana hake ukangwendo harimwe nkodo ya Uhud wana he wambabo mbaba ziya utsende benkodo yongyo nziro yenkodo ya Uhud ye makafiri wajipanga ngwanzo wajibie ngwanzo afanye revanche bawa ulo ya harimwe nkodo ya Badru wandu makafiri wajipanga ngwanzo wadibe mbabanga mndu hazi ngawe mwade wo mdu ngofanya handicapé zia ngojezwe hamba ngamono ye mbaba hoyi hamba hambiyo wanahe ukana mnibulie ngono mduno ni bwateo mwambagabe mndu haza mbwate ngami mwade mdu mimi ngamirewe ngamwanzo mduwo enswakiyama ninje mbeboni niko harima ze pisini za mbeboni ekanga mielo ndo juso mdu neta gestu harima ze pisini za mbebo nambanga monawo mdu hau unda ula wakaubwate duniani mbeboni ka utsubwate nga uchawe gesti o harima ze pisini za jannatul firdaus al-a'la ya salama bombaba mtukufu sahaba ulo mrumbaye wa 80 ulo irewe tsena tewo wo mdu uharahu dungu mtume toujours ngwanzo wo mdu ujeudo ya geste uharimwaze pisini za mbeboni olala hakika masahaba wanutondo mzaha wansu wanruwa betizi ngani mwono sahaba woi hasangu bwate wo mdu wae ngani mwono asange prengo harimwe shiwanza